40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Lo, Hindi 49. grabe. How do jud? 50, 50 plus 50. Sige, 50 Hindi. plus 50 hari. 50, Plus 56, 50. 50, 51, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 60. Hindi Grabe. 60. Kabalo pa ko. Kuan. Kabalo pa ko. Unsa pa gyud hari? 40 minus 86. Lo, grabe ka bright ni hari eh. 86, 86, 87, 88, 89, Grabe ka bright. 90, 91, 92, 91, 92, 93, 94, 95. Oh, Idi 95. grabe hari. Ikaw na jud yang hari sa mga hari. King sa mga Kabalo king. pa ko. Negative 1. Ay. Negative. Ay. Okay. 0 minus negative 20. Lo, grabe. Idi 20. Lo. O 0 minus Kinsa may imong maestra? Kinsa may imong maestra hari? Hawd man kay ka. 45, negative 80, 45, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 49, 50, 51, 52, 50, 53, 54, 54. Grabe. Hari. Hari. Hari kinsa may pangalan sa imong ma'am hari? Hawd lagi kay ka mag ihap lagi hawd kay ka mag plus. Teacher Jessa. Asa ka nag-eskwela hari? Elementary School, Sa- Catalunan Elementary School. Grabe hawdan nimo eh. Hawd na kay ka hari ba? Muna si hari, haring bangis. Haring king baka king. Ganahan, ganang mga amigo sa ako, dili sige ano, oh. Sige sila sige baw no. Mm. Mo baw sila sa imo kay hari man ka. Unsa nila pagbaw? Kidaw baw daw. Wala sila. Baw. Ako mas hapit ako, mag-ani-ani din ko sa eskwelahan teacher. Manghatag ganito kwarta ang teacher kay bright kay ito. Ikaw bright pug ka. Dapat ikaw mohatag sa imong teacher kay bright man ka. Tagan